आउ पहला आम दादा गोटे कहले जे माँ बृंदावती स्वामी है जलंधर 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 मरीगला हाँ मरीगला परे भी तांकर स्त्री बृंदावती विधवा हेबार कथा किंतु कली जुगर माँ माने तांको शंखा सिंदूर चूड़ी काहे दोइछन जेतेलो जेते माँ माने धारण करूछन सब जिनिस बृंदावती के दिया जाय माँ गो तुलसा देवी अटो श्री कृष्ण प्राण वल्लभी माँ गो तुलसा देवी माँ गो तुलसा देवी अटो श्री कृष्ण प्राण वल्लभी माँ गो तुलसा देवी प्रभात उठिण तुमको चाहिण संध्या काले संध्या वस्त्र पिंधि तो पाद सेविले वैकुंठ लभिबा पाई माँ गो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण वल्लभी माँ गो तुलसा देवी कपि बसी छंती मथे बसे बसुंदरा चारि पासे चारि चामर डालंती रुक्मिणी पे चौरा चारि पासे चारि कपि बसी छंती मथे बसे बसुंदरा चारि पासे चारि श्री कृष्ण प्राण वल्लभी माँ गो तुलसा देवी सत्य जुगे तोर सत्यवती नाम त्रेतया जुगे मालती द्वापर जुगरे नाम तो त्रिपुरा कली जुगे वृंदावती सत्य जुगे तोर सत्यवती नाम त्रेतया जुगे मालती द्वापर जुगरे नाम तो त्रिपुरा कली जुगे वृंदावती माँ गो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण वल्लभी माँ गो तुलसा देवी
ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଜଳନ୍ଧର ହଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଦେଲା ତ ଜଳନ୍ଧରকে ମାରବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେବତା ପକ୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। হয় গো ମହାଦେବ ଦିନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଜଳନ୍ଧର ପାଶେ, ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ହଁ, ହଁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ହେଲେ ତ। ଅନେକ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ସମୟରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳନ୍ଧରকে କିଏ ମାରି ନେଇ ପାରନ। ତ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀପଣকে ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁଳସୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣା କଲେ। ଯେନ୍ ଦିନ ତୁଳସୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ପତି ଥାଉ ଯେ ତିରି କରଇ ଅନ୍ୟ ପତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାର ଭଲ ଗତି। ଭଲ ଗତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଧବା ହେଇଯାଏସନ୍। ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷରେ ବିଧବା ହେସନ୍। ହଁ ଏ ନନି ওয়াও তো কথা ଥିଲା শুনুননি না তো যেতেবেলে বৃন্দাবতীর সতীপণ নষ্ট হেলা জলন্ধরর মৃত্যু হয়েগলা হ্যাঁ হ্যাঁ বৃন্দাবতীর শঙ্খা সিন্দুর ফাটিগলা, হয় গো সিন্দুর কলা হয়েগলা, শঙ্খা ফাটিগলা। তারপরে জানলে যে তুমি কিয়ে, ভগবান নারায়ণ তাঙ্কর রূপকে দেখে দেলে। হ্যাঁ তো বৃন্দাবতী ক্রোধ হয়ে গলে আউ ভগবান বিষ্ণুকে অভিশাপ দেলে। কাই বলি গো প্রভু তুমি তোমার পূজা সবুদিন মুই করুଥିଲି কিন্তু তুমি মোর প্রতি অন্যায় কল হ্যাঁ তুমি গেম খেলি দাও ভগবান जो मुई तुमको अभिशाप्य दौचे मोर अभिशाप्य कारण यहाँ दे यही मुहूर्त हाँ। तुमर शरीर टा पत्थर हो जावा। হেই জিবা भगवान विष्णु को वृंदावती सती थिले बोली कर पत्थर कर देथिले। से पत्थर केन अछि जानिछ কেন আমার পাতাল মানে পড়িছে পথ खाइब गंडुकी नदी कूल से पत्थर टा पड़ी भगवान विष्णु ही करी अछन। तो से गंडुकी नदी कूल सालेग्राम रूप भगवान पत्थर रूप अछन। হ্যাঁ গ্রাম 100 গ্রাম আছে सालेग्राम वृंदावती गछ तले सालेग्राम रखवा कथा। तो वृंदावती को आशीर्वाद कले प्रभु হয় मुई सिना जगतर रक्षा करबा पई तोर स्वामी को मारिली हाँ। किंतु सेटा मुई जहा करंती भगवान समस्तंकर କରନ୍ତି प्राणी ପ୍ରାଣୀର मंगल ମଙ୍ଗଳ पाई करंती। হ্যাঁ হ্যাঁ तोर स्वामी के नहीं मारिथिले से जगत के रखी नहीं देता तू तो मुई आशीर्वाद करूछे करूछे। सदा सर्वदा मुई तोर संगे संगे थेबी। हाँ तोर पत्र नहीं हेबार पर्यंत मुई अन्न मध्य ग्रहण नहीं करे। वृंदावती को द्वितीय विवाह करथिले प्रभु सालेग्राम रूपरे आउ से वृंदावती गछ रूपरे पूजा खाइले। तेणु करी करी विधवा नहीं वृंदावती आउ समस्त माँ भौणी शंखा सिंदूर सबु तांकु अर्पण करसन। হ্যাঁ बोले स्वामी सिना जलंधर मृत्यु है है किंतु द्वितीय विवाह करथिले सालेग्राम रूपरे आउ वृंदावती गछ रूपरे। হ্যাঁ तो वृंदावती जे सेवा करबा 7टा नियम पालन करबा के पड़सी जानिछ কেতেটা নিয়ম 7टा नियम। 7টা নিয়ম গোটে করবে হেতে পুনি নিয়ম হচ্ছে যে নিয়ম করবে प्रथम रे वृंदावती गछटा पूर्व दिगरे रोपबार। হ্যাঁ হ্যাঁ द्वितीय नियमटा जेते बेले आमे घरु बाहर मा घर के सम्मा बेले घर डेबरी आड़े थिबार अछि आर घर नु बाहरला समय रे वृंदावती खई आड़े थिबार अछि। 3 नंबर रे जेते बेले जल अर्पण करसु वृंदावती को है गो। ओदा वस्त्र पिंधी करी। हाँ। आज काली मां माने जल के दी साला पर पैन कानी कर छिंची हसन ই কেনতা বস্ত্র পিনবে সুখাটা পিনবে আর দেবে ओदा वस्त्र पिंधी कर सेवा कर। শীত মাসে বুড়া বুড়ি লোক থর থরি নেই জীবন हेटा केते बेले लागसी जे पेन देबा लागी तो जेते बेले झिंची हेसन मां क्रोध होई जेसन से पानी के छिंची हेबाटा न हेसन। নহैसे 4 नंबर रे हाँ। संध्या काल रे गुटे आमे संध्या दीप देबार टाइम। 5 नंबर रे दीपटा पूर्व दिगरे मुख थिबार कथा। हाँ। आरो आजिकाली मां माने से दीप के नी करी পড়নে রে বক फुलमा गुटे गुटे बनैछन से वृंदावती गछि आ रखि दैछन किंतु से कथा करबाटा न होছে जे कोनोसी पूजा हो गुटे वस्त्र बिछै देमा आ दीपटा के रखमा। रखमा। ई धरित्री माता सब सहीछन সবু সহ সঙ্গ দুইটা জিনিস সহি নি পারন 3टा जिनिस सही नै पारन। গুটকা খেয়ে করে থুকি দেহে সহি নি পারন हेटा थुकिछन जे कलब घरे कांता सहीछन এটা তো কষ্ট লাগে किंतु 3टा जिनिस 3टा भाड़ा के भी धरित्री सही नहीं पारन। हाँ কেন কেন कूट कपट छंद मिछ माया लोभ जार देहते अच्छे सही नहीं पारन। হাতে লোক সহি নি পারে জলদি মরি যাবা সে 2 नंबर नारी जातिंकर आउ गुटे कष्ट सही नहीं पारन। हाँ टुकेल लोक हेतिबे एंता खापी ही कर तले सोइबे बेले टुकेल लोकर ई 2टा स्थान होचे अमृत भंडार। तो ई स्थान जदि हमें तले पकामा से भाड़ा के मां वृंदा धरित्री सही नहीं पारन। 3 नंबर रे जे कोनोसी पूजा रे हमें
दीपक तले रखिदेले से भारा के सही नहीं पारन हाँ। कौनसी वस्त्र बिछे दमा आ दीपक आमे रखबार कथा हाय गो केतेटा कथा गला हाँ छोटा गला गो तापरे 6 बेले 7 नंबर रे जिते बेले आमे अगरबत्ती खुच जलासु अगरबत्ती के नी करे आमे वृंदावती गछ तले खुची दउछु जेले खोचा दिला लगा तो भुसबो गो भूसब कौनसी गुटे धूपदानी रखिक सेटा व्यवहार कर हाँ हाँ 7 नंबर रे सिंदूर चंदन अर्पण कला समय ई कनिष्ठ आंगरे वृंदावती को देवार कथा ये आंटी रे नहीं हाँ वृंदावती गछरे सब देवता 3300 कोटी देवता हे अछन बस के एटा 30 कोटी देवता रहदा एटी कोचे ना किन लगे किन देवता थिसन नहीं मुई तो गोटे भी देवता नहीं देवता आग मूले तोर गंगा डाले तोर विष्णु पत्र देवतांग वास मूले तोर गंगा डाले तोर विष्णु पत्र देवतांग वास तो पत्र पढ़िले मनई हुई कहई गले कदास मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण बल्लभी मागो तुलसा देवी मुले तोर बिस्कुट वाला जे पतंजलि बिस्कुट थे से के बिस्कुट नहीं से विष्णु मूलरे गंगा देवी डालरे भगवान विष्णु पत्ररे सब 3300 कोटी देवता आ मंजूरी जिन फूल फुटसी देवदेव महादेवंकर वास गोले कदास मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण बल्लभी मागो तुलसा देवी
হ্যাঁ হ্যাঁ আগো সে রাধা সুন্দরী ওতে পরনারী আচ্ছা তু ছাড়ো মনোর আচ্ছা তু ছাড়ো মনোর এবার কান্দু গো আচ্ছা তু ছাড়ো মনোর সে তো রাধা তো হেলা পরনারী পর নারী হে পছে পছে কাঁ জানতা গুড়া শান্তি গুরু ছুই জানবো নে কে হেনতে বি আগো সে রাধা সুন্দরী ওতে পরনারী আচ্ছা তু ছাড়ো মনোর আচ্ছা তু ছাড়ো মনোর এমন কানু আচ্ছা তু ছাড়ো আগো খাদ্য খাইলে অমন মারিব ও খাদ্য খাইলে অমন মারিব বাধা হইব শরীর আর নেই যায় মুই মারাতি কাপুর আর নেই কহ কানু হরদ কানু পিলা ছত কানু পিলা ছত এ বাবু নেই কহ মরা গর আর নেই যায় মুই মারাতি কাপুর আর নেই কহ কানু হরদ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ মোর মনা তো নেই মানুষ আর মুই কা করমি ক মায়ে বুঝে সুঝে তো দেখুছে গো পিলা সে মোর পর স্ত্রী নাই সে গোধন সত্য যুগরে মুই নারায়ণ সে মোর থিলে লক্ষ্মী এন্তা হেলা পিলা রাবণ সীতাকে চোরি নেলা বলি করে তার মরণ হেলা সে মোর পর স্ত্রী নাই সে গোধন মারি দেলে তাহাকে সে মোর পর স্ত্রী নাই সে মোর নিজ যে বলি স্ত্রী পিলা আছু কাঁ যে তুই এন্তা হচ্ছু বলছে তোর মা বুয়াকে দেখ সংসারকে দেখ বাবু যাও গো দুতি যাও বহন হো যাও গো দুতি যাও বহন কহিবু মাইকে আনি বুড়াইকে ই পঠে অছন নন্দন যাও গো দুতি যাও বহন হো
আগো দিনে দেখি দেলি যমুনার খুলে পান গাধুছিলা ঘাটে বসি উড়ো জড়িত দেখি করি রুতি মুলকি মুলকি দেলি মুই হসি দিনে যমুনা খুলে যেন্তা গাধুথলি মোর মাই স্কুলে দেখি করে মুই মুলকি মুলকি হসি দেলি ধর আগো দিনে দেখি দেলি যমুনার কুলে পান গাধুছিলা ঘাটে বসি উড়ো জড়িত দেখি করি রুতি মুলকি মুলকি দেলি মুই হসি লাজে লাজে বসন কে তার লাজে লাজে বসন কে তার আরে যতন যাও গো দুতি যাও বহন ও যাও গো দুতি যাও বহন আগো সে রাধা সুন্দরী দেলা কে মোহনী মন মোর হে আছে ঘরে অরণ পাইন মতে নাই রুচুছে গো লাগুছে গো বিষ খাইলা পরি আগো সে রাধা সুন্দরী দেলা কে মোহনী মন মোর হে আছে ঘরে অরণ পাইন মতে নাই রুচুছে গো লাগুছে গো বিষ খাইলা পরি যাও ধন কথা মানো যাও ধন কথা মানো শ্যাম মাঘে শরণ যাও গো দুতি যাও বহন হো যাও গো দুতি যাও বহন সজনী মোর মাইকে এন দেব যে গুটে কথা ফের কে কথা গো ଯିବାଟା ଯିମି କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେ ମତେ କିଛି କିଛି ଦବ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি জানে বলবো সেটা দেবে সজনী ঠিক আছে যাও সিনা ই যাଉଛି শ্যাম রাধিকা সদন কদম মূলে বচি থিব মন মোহ কেনাল যাবিনে করবরে পড়ে ই যাଉଛି শ্যাম রাধিকা সদন